Hello, my name is Muhammad Milano Alexander Geraldo, and I'm from uh, Lexicography Class C. So I made this video to answer the question of the lexicography midterm test. So without further ado, I will start from the first question. So the first question is, how does terminological triangle process based on the terminological triangle diagram? So based on my understanding, terminological triangle consists of three important elements in terminology. The function is to define something. The first point is object. Object is part of uh, perceivable or conceivable in the word. I mean, the object that exists in the word. For example, like the apple. The apple is something that exists in the world, and then the thing is called as an object. And then the second point of terminological triangle is concept. So the first example that I give from the object is apple, and in this point, in the second point, concept is uh, the characteristics of the object that we want to define. For example, the object is apple, and then what is the characteristic of apple? Like the color is red, and then the taste is sweet, or like little bit asam ya kalau apel Malang. And then the third point is terms. Terms is based on my understanding is like what we call the object. For example, the apple. The name apple is the point of the terms. Misalkan kalau orang-orang nggak tahu nama benda ini apel, maka semua orang mungkin akan menyebutnya seperti buah merah atau buah manis atau apapun yang lain. Jadi the function of the terms is to have the rules of what the things or what the object is called by its term. Like for example, the terms of apple, and the example in the question form in the midterms, like cell phone in in America, or and then in UK they call it like a mobile phone. That's the example of the terms. And then for the second question, what is the development of English dictionary? So the historical development of English dictionary is too long. The first form of English dictionary is English in Old English period. The 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 dictionary is translation from the Latin language, and then
start from the 15th century, appear the regular bilingual English or Latin dictionary, and then in 100 1604, there are a table of alphabetical containing and teaching the true writing and understanding of hard usual English word borrowed from the Hebrew, Greek, Latin, and French, that written by Robert Cowdray. And then in 1721, there are a universal etymology of dictionary. And then in the 1775, there appear the explanatory dictionary by Dr. Samuel Johnson, and then continue in 1780, the first pronunciation dictionary written by Thomas Sheridan, and then continue to 1791, the critical pronunciation dictionary and expositor of the English language, written by John Walker, and then continue to 1798, a school dictionary by Samuel Johnson created, and then in 1828, the American Dictionary of the English Language, written by Noah Webster, appear, and then continue to 1858 until 1928, a new English dictionary begins. So it still continue to 1895, and then continue to 1911, and then continue to 1933, and then continue to 1933, and then until 1967, appeared the Random House of Dictionary of the English Language, and in 1969 appeared the American Heritage Dictionary of the English Language, for the first dictionary to use corpus linguistics. So since the 16th centuries, the dictionary has been used for the increasingly wider range of reference work, and from alphabetic but also thematic, general but also specials, monolingual but also bilingual. So continue to the third question. The third question is,
how does a word get into a dictionary? So based on this this picture on the uh, mid mid midterm test paper. So the first stage of how the word get into dictionary is the stage of sourcing a new word. There are 4 points that in this stage before continue to the next stage. Those are corpus analysis, reading program, and editorial spotting, user suggestion. So after we get the new word based on that 4 points, we continue to the research process. This stage uh, is apa ya, memilah bagaimana apakah sebuah kata itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah kamus. Yang pertama, step yang pertama dalam stage ini adalah add to our dedicated new words database. Jadi yang pertama dilakukan adalah memasukkan kata tersebut into the database of the new word, but not tetapi tidak di launch atau tidak dimasukkan secara langsung ke dalam dictionary yang akan di launch ke publik. Setelah dimasukkan ke dalam database, yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisa dengan beberapa pertanyaan. Nah, dari beberapa pertanyaan ini akan ditentukan bila jawabannya itu yes, bisa jadi ini akan dilanjutkan untuk dianalisis ke pertanyaan selanjutnya. Jika no, bisa juga dilanjutkan, tapi bisa juga kata tersebut istilahnya didiskualifikasi untuk tidak lanjut atau tidak dimasukkan dalam sebuah kamus. So the first question is it found a variety of different sources and used by several different writers? So if the answer of this question is yes, and then that new word it's continue to the next step or the next question to determine is that the new word it can be get into the dictionary or not. So why is like that? Karena jika menurut saya, jika kata tersebut tidak digunakan oleh beberapa penulis, maka kata itu bisa jadi hanya digunakan untuk sekalangan orang, tidak untuk digunakan oleh banyak kalangan. Lalu setelah kata itu berhasil, maka akan diuji lagi, so that new word will be continue to the next test. So the next question test is it use limited strictly one group or user, for example young teenager? If the question is yes, so the new word is cannot be continued to get into a dictionary. So if the answer is no, and then the new word can be continue to the next step of the next question to analyze whether it can be get into dictionary or not. Why it should be that? Karena kalau suatu kata hanya digunakan oleh beberapa grup atau contohnya anak muda, maka kata tersebut artinya tidak digunakan oleh khalayak luas. Padahal dictionary itu tujuan utamanya adalah untuk
bisa digunakan oleh banyak kalangan. Contohnya tidak hanya digunakan oleh kalangan anak muda. So the next question after the steps is, does it have a decent history to use, and is it likely to stand the test of time? Di sini yang saya pahami adalah apabila sebuah kata itu sudah digunakan untuk waktu yang lama, tidak hanya waktu yang sebentar, maka bisa dipertimbangkan bahwa kata itu sudah melekat di kalangan orang-orang yang menggunakannya. Kenapa jika itu enggak digunakan? Kenapa kalau itu digunakan dalam jangka short time tidak bisa tidak bisa dikonsider untuk dilanjutkan ke next steps? Karena jika itu hanya digunakan untuk in short time, and then in the next time kata itu mungkin tidak akan digunakan lagi, maka tidak bisa dilanjutkan untuk ke next step atau dilanjutkan untuk dimasukkan ke dalam a dictionary. So and then the next question after this step is it a trend marks or not? So if it's a trend mark, not a trend mark, and then it can be itu bisa langsung dimasukkan ke dalam sebuah kamus. Tetapi jika itu sebuah trademark, maka itu harus dipertanyakan lagi apakah ini bisa dilanjutkan untuk dimasukkan ke dalam kamus atau tidak. Kenapa bisa begini? Karena menurut saya kalau misalkan sebuah kata itu hanya sebuah trademark, maka the use of that words maybe just hanya digunakan untuk dalam jangka waktu yang short time. Jadi untuk jangka waktu yang lama maka mungkin kata itu akan terdengar asing karena jarang digunakan lagi. Karena setahu saya trademark adalah sesuatu yang ngetrend istilahnya gitu. So if the answer is yes, and then we need to analyze again with the next question. The next question is, does it have a broader use or it also used as a verb? If the question is no, and then that word cannot be continued to get into the dictionary. Kenapa kalau tidak digunakan secara luas maka kata itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kamus? Karena seperti yang hampir sama seperti pertanyaan yang pertama tadi, jika sebuah kata hanya digunakan untuk beberapa kalangan, maka beberapa kalangan lain akan asing untuk mendengar kata tersebut. Apalagi jika kata tersebut dimasukkan di dictionary, maka mereka akan bertanya-tanya kenapa kata ini dimasukkan ke dalam dictionary. Karena mereka jarang mendengarnya, jadi akan banyak orang yang tidak menggunakan kata tersebut jika kata tersebut tidak digunakan secara luas. So after this all of research process, and then kata tersebut akan dimasukkan ke dalam stage selanjutnya, yaitu crafting the entry. Di sini yang pertama dilakukan adalah analyze corpus examples of the use to write this definition. Jadi di sini dianalisa dan dianalisa bagaimana kata tersebut bisa diartikan. Terus the next step is consult specialist where necessary. Ini
di apa ditanyakan dahulu kepada orang-orang yang expert dalam hal seperti leksiko atau istilahnya dalam orang seperti orang di dalam KBBI seperti itu mungkin. Sorry. And then laced with OAD, editors for dates, etymologies, and etc. And then continue to consult specialist where necessary. Ini ditanyakan kepada orang-orang expert atau orang ahli dalam membuat kata baru dalam kamus. And then circulate draft entry for comment from editorial terms. Ini dianalisa lagi oleh tim editorial apakah penulisannya benar atau salah atau mungkin mirip dengan kata lainnya. And then the next step is include the Oxford Dictionary online website. Ini dimasukkan ke dalam online dictionary dulu. Setelah itu and then include the Oxford Dictionary of English or New Oxford American Dictionary as appropriate in due course. Jadi ini sebelumnya dimasukkan dalam dictionary online, lalu kata tersebut akan dirilis ke dalam kamus versi terbaru dari Oxford Amerika atau Oxford Dictionary of English. Jadi berikut adalah penjelasan saya berdasarkan pengertian yang saya pahami. Mohon maaf bila ada kekurang jelasan dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.